Gobernador sa laluwig sa Sugbo mo patuman og lockdown sa probinsya sa Sugbo. Epekto kini so dining semana human nga adunay nay 8 ka mga presumptive positive cases sa COVID-19. Ang pangaw sa palipot, wa jud ta magtuo sa panghitabo. Ang pandemya sa tihang miabot, padayon pa kaha ang pagkaton. Lain-lain paagi sa pagtudlo, modular online TV o radyo. Mga hakit atong atubangon, kalidad sa edukasyon atong maangkon. Ayaw ka balaka, tanan mabuhata kung kita magkahiusa. Mag-igon kita ug sa Dios mangaliya, pagkabot sa pangandoy padayunon ta. Padayon edukasyon, padayon ang pagkaon. Pandemya ra kini, magtutudlo kami, edukasyon padayon. Sa paglambo sa kaalam, pagiya o pagtudlo, gikinahanglan kauban ang ginikanan. Kalidad sa edukasyon mabulukon. Ayaw ka balaka, tanan mabuhata kung kita magkahiusa. Maglikon kita ug sa Diyos mangaliya, pagkabot sa pangandoy padayon ta. Padayon edukasyon, padayon ang pagkaon. Pandemya ra kini, magtutudlo kami, edukasyon. Pandemya ra kini, magtutulog kami, edukasyon.